नमस्कार दर्शक बंधु जाग्रत ओडिया न्यूज को स्वागत करुच्ची मो अभिमन्यु। आज हूँ 6 तारिख जुलाई 2025 रविवार। आज आपण मानक आसी केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आसतु जानिबा एथर संपूर्ण खबर। आज खोलिबाकू जाउछि हीराकुदर गेट। कलमा गेट खोलिबारु हीराकुदर जलस्तर बढ़ी। पूजा अर्चना पर हीराकुदर 6टी गेट खोलाजिबो। पर नदीर जलस्तर देखि निष्कासन निष्पत्ति नियाजिबो। तेबे उपर मुंडरे प्रबल वर्षा हेउतिबारु चलित वर्ष शीघ्र गेट खोलिबो। गेट खोलिबा नै सूचना देले हीराकुद मुख्य जंत्री सुशील बेहेरा। सकाळ 10टारे पूजा अर्चना सरिबा पर गेट खोलाजिबो। हीराकुदर तळमुंडर जनसाधारण को ସେହି ସମୟରେ ମହାନଦୀକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସର୍ଭାଇକାଲ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ସର୍ଜରୀ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଳାବେନ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ନିୟମିତ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। परवर्ती खबर हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। आउ जमी पंजीकरण बंद करिपरिबा नहीं रेजिस्टर। जदि समस्त संपत्तिर कागजपत्र ठीक थिबो एवं सब रेजिस्टर उक्त जमीर पंजीकरण पई निष्पत्ति नैथिबे तेबे सेही क्षेत्र में जिला रेजिस्टर सब रेजिस्टर को निष्पत्ति विरुद्ध रे जाई जमीर पंजीकरण बंद करिपरिबे नाही। रेजिस्टर केवल प्रशासनिक क्षेत्र में सब रेजिस्टर को ऊपर नियंत्रण रखिपारिबे बोली हाईकोर्ट एही गुरुत्वपूर्ण राय दैछन्ति बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आसंता 7 तारिख में लोकों अभियोग शुणिबे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी। गत मास 30 तारिख में मुख्यमंत्री को साक्षात कर अभियोग दाखल पर जो मैंने पूर्व पंजीकरण करथिले केवल यही शुणाणी सेमानक पई उद्दिष्ट रहिबो। सेमाने पुनः पंजीकरण करिवार आ कोनोसी आवश्यकता नहीं। आवेदनकारी सेमानक प्राप्ति स्वीकार पत्र व्यक्तिगत परिचय पत्र तथा आवेदन पत्र सहित निर्धारित स्थान यूनिट 2 अशोकनगर भुवनेश्वर स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय ठारे जनशुणाणी पई उपस्थित रहिबो बोली साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु एही सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर जुलाई 8 तारिख में राज्य बीजेपी को मिलिबो नुआ राज्य सभापति। बीजेपी राज्य निर्वाचन अधिकारी तथा सांसद प्रताप षडंगी देले सूचना। राज्य सभापति और राष्ट्रीय परिषद सदस्य ए निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ करिवे। निर्वाचन प्रक्रिया 3 दिन धरी चलिबो। जुलाई 6 रे अंतरीण मतदाता सूची, 7 तारिख में नामांकन पत्र एवं 8 तारिख में यार चूड़ांत फल प्रकाश पाइबो। एने बिहार सांसद संजय जयसवाल को पर्यवेक्षक भाव में नियुक्ति करा जायछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामला रे आउ एक बड़ सफलता। अमेरिका रे गिरफ होइचंती नीरव मोदी को भाई नेहाल मोदी। अमेरिका कोर्ट भारतर ईडी और सीबीआई रो अनुरोध क्रमे एही गिरफ करिछि। नेहाल मोदी को जुलाई 4 तारिख में गिरफ करा जायछि। नीरव मोदी मेहुल चोक्सी मिलित भाव में पंजाब नेशनल बैंक रु हजार हजार कोटी टंकार घोटाला करथिले। एही टंका को लुचाइबारे सेमानकु सहायता करथिले नेहाल मोदी। नेहाल मोदींकर भाई नीरव मोदी एबे ब्रिटेन रे अछंती। सेठारे से प्रत्यार्पण प्रक्रियार एबे सामना करुछंती। तांको प्रत्यार्पण मामलार शुणाणी चलित मास 17 तारिख में रहिछि बोली सूचना मिलिछि। एबे जानिबा परवर्ती खबर। आज अनुष्ठित हेब महाप्रभुंकर पवित्र सुनावेश। सेथिपई अपराह्न 5टारू राति 11टा पर्यंत देवे दर्शन। आज एकादशी अवसर में अनुष्ठित हेब पवित्र सुनावेश। रथ उपरे महाप्रभुंकर मध्याधूप सरिबा परे संध्या आरती सहित सर्वांग नीति करा जाई सुनावेश लागि करा जिवो। अपराह्न प्राय 5टारू सुनावेश रे महाप्रभु विभूषित होई राति 11टा पर्यंत दर्शन देवे। प्राय 10,000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी श्रृंखलित दर्शन, सुरक्षा और ट्राफिक परिचालन में मुतयन रही बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक उपर कटकणा हटाई राज्य सरकार। ओडिशा सरकार 3टी घरोई बैंक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को सरकारी संस्था और विभाग मानकर व्यवसाय एवं जमाराशि परिचालन पर पैनलभुक्त बैंक तालिकार बाद देवा निष्पत्ति को प्रत्याहार करिसेंति। ए संपर्क में अर्थ विभाग आज एक विज्ञप्ति जारी करिछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर एकाकी लड़िबे थालापति विजय। बीजेपी सह कौनसी मेंट हेबो नाही। 2026 तमिलनाडु निर्वाचन को नहीं टीबीके दल शुक्रवार एक बड़ घोषणा करिछि। अभिनेता थालापति विजय हेबे दलर मुख्यमंत्री चेहरा। चेन्नई रे बसिथिबा टीबीके दलर बैठक रे अभिनेतारू राजनेता पालिथिबा जोसेफ विजय चंद्रशेखर ओलफ थलपति विजय को 2026 तमिलनाडु निर्वाचन पर दलर मुख्यमंत्री चेहरा घोषणा करा जायछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर अर्जेंटीना रे पहुंचले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पारंपरिक ओडिसी नृत्य रे हेला भव्य स्वागत। लिथियम सप्लाई उपरे होई पारे बड़ बुझामणा। घाना, त्रिनिदाद और टोबाको परे एबे अर्जेंटीना गस्त करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की जय, जय श्रीराम और मोदी मोदी नारे कंपिथिला बुएनस आयर्स होटेल। मोदी और अर्जेंटीना राष्ट्रपति को मध्य द्विपाक्षिक आलोचना करा जिवो। दुई देश मध्य डिफेन्स, कृषि, परमाणु सहयोग, व्यवसाय और निवेश पर चर्चा हेबो। दुई राष्ट्र मध्य लिथियम सप्लाई पर एक चुक्ति साक्षरत हेबार संभावना अधिक रही कारण
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଖରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲିଥିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ପାନୀୟ ଜଳର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା। ଡାଇରିଆରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଚେତିଛନ୍ତି ସରକାର, ଏଣିକି ସବୁ ପାନୀୟ ଜଳର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପାନୀୟ ଜଳର ଯାଞ୍ଚର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ଫିଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେକଅପ୍ ହୋଇଥିବା ଡାଇରିଆ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ବନ୍ୟା, ପାଣିର ପ୍ରଳୟରେ ଆମେରିକାର ହାହାକାର। ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଥିବା ଆମେରିକା ବି ଆଜି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପ ଆଗରେ ଅସହାୟ। ଭୀଷଣ ବନ୍ୟାରେ ଏଯାଏଁ 24 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏଥିସହ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର 2ଟି ରାଜ୍ୟ ଟେକ୍ସାସ ଏବଂ କେବିଲର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଡ଼ିଛି। ଗ୍ୱାଡଲପ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ଏହି ନଦୀର ଜଳ 20 ଫୁଟ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହ ପରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆମର ଯଦି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ତୁରନ୍ତ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।